Okay, sir. Here, आज हम लोग को पढ़े ना price effect, breaking a price effect, which is given by Slutsky. According to Slutsky, in price effect is a sum of two effects, that is income effect and substitution effect. Clear? So, in case suppose even any commodity's price changes, it will have effect on its quantity consumed. Now, this the change in quantity demand of a commodity or quantity consumption of a commodity due to change in price, that is known as price effect. The price effect is the change in quantity consumed due to change in price. That is known as price effect. So this effect is a sum of two effects. Inside this price effect, there are two effects. One is known as income effect and the is known as substitution effect. So when the price of a commodity changes, we can say that its price, that commodity like price of X has fallen. Then we'll say that price of X become relatively cheaper to price of Y. So I can say that price of X become a relatively cheaper commodity in relative to Y commodity. So the fall in price of X leads to fall in relative price of X with respect to price of Y. So initially suppose price of X is PX, price of Y is PY. Now let price of X falls to PX dash. So what is happening to what price of Y is as usual? So what is happening to price ratio? In the initial case, price ratio is PX by PY. In the new case where price of X, only price of X has fallen, the new price ratio will be PX dash by PY. So this ratio has fallen. So as if only one commodity price of X falls, then the relative price of X with respect to Y also falls. X become relatively cheaper. Compare situation 1 to situation 2. In situation 2, commodity X become relatively cheaper from situation 1. So it is the human tendency that the consumer will prefer more of a cheaper commodity. Choose, not prefer. You will choose. A human being a rational consumer will choose a relatively cheaper commodity. So in situation 1, the quantity consumption of commodity X, suppose whatever may be this amount, in situation 2, its consumption will increase. Why? Because consumption of the X commodity become relatively cheaper. When X in the second situation, he will consume more of X. This change is known as substitution effect. So what is this effect is saying? This effect explains that the consumer has chosen more of X and substituted Y commodity, and in place of that he choose more of X. That's why it is known as substitution effect, which we call SE, the substitution effect. This is the change in consumption of X. Why not due to change in relative price. Relative price. So that is known as substitution effect. For example, here, while dealing with substitution effect, I'll assume that what is happening to my income, mainly real income remaining constant. There is no change in my real income. In this diagram, my BL, this is the B and this L is the original. Suppose PX is the price, PY is the price of another commodity, M is the money income. So this is my budget line. On this budget line, that is, this budget line is represented by BL is the budget line, which is represented by price of X is PX, price of Y equal to PY, and the money income, this money income is the nominal money income. Nominal money income. In this case, BL is my budget line, this BL. This BL is my budget line, and I will be at equilibrium at point E on IC1. So my consumption of X will be OX1 on BL budget line. Consumption of X equal to, you're not able to write here. Okay, let me write here. Okay. At BL, consumption equal to OX1. So it simply says, when my price is PX, price is PY, nominal money income is M.
At that time, I'm consuming OX1 amount of commodity X. Now let price of X has fallen. Other thing being constant. That means price of Y is constant. Price money income is constant. Nominal money income is constant. What I am doing, I am simply just fallen the price of X. Price of X has reduced. So in that case, my budget line, which was originally this BL, originally my budget line will be this BL. This BL is my original budget line. Other thing being constant, only price of X has reduced. So what will be my new budget line? It become more flatter. It will start from B. Why? Because money income has not changed and neither the price of Y has changed. It will rotate around this point B. But using the same money income but reduction in price, I can afford more of commodity Y, so commodity X. So this L point will shift to L dash. More of X can be purchased with the same income. So my new budget line will be just flat B L dash line. This is my new budget line. It is the final position. Final position will be my BL dash budget line here. BL dash budget line. It is the final budget line where price is PX dash Y, price is PY, and nominal income is M. This is the my final budget line. I will say final budget. It is my original budget. Okay. Now, for substitution effect, what am I doing is I am keeping my real income constant. I'll ask you, suppose for example, suppose you are consuming OX1 here, OX1 of first commodity and let Y1 of second commodity. तुम कोई भी what is happened now, तुम्हारा price of X has fallen. Fall करते price of X. Y being constant, money income भी किसी change ହେଇନି. ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କରିବି ତମକୁ ଇନକମ୍ ଏବେ କଣ କରିବି? ତମ ମେ ବି ନମିନାଲ ଇନକମ୍ ସେମ୍ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତମ ରିଅଲ ଇନକମ୍ ତ ବଢିଗଲା ନା, କାରଣ ଏବେ ସେଇ ମନି ଇନକମ୍ ଏମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ମନି ଇନକମ୍ ରେ ତୁମେ ଓ ୱାଇ ୱାନ୍ ଅଫ ୱାଇ କିଣିପାରିବ ଆଉ ଓ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସ କିଣିଲା ବାଦ ବି କିଛି ଇନକମ୍ ବାକି ରହିଯିବ, କାରଣ ଆଗରୁ ତୁମେ ଓ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ପି ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ ଏବେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେଇ ଏକ୍ସ କିଣିପାରିବ, କିଛି ଇନକମ୍ ତମ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଗଲା। ତ ସେଇ କିଛି ଇନକମ୍ ରେ ତୁମେ ଅଲଗା କିଛି କମୋଡିଟି ପରଚେଜ କରିପାରିବ। ତ ତମର ଏବେ କଣ ରିଅଲ ଇନକମ୍ ବି ତମର ବଢିଗଲା, କାରଣ ଅରିଜିନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରିଜିନାଲ ବଜେଟ ଲାଇନ ରେ ତମର ନୋମିନାଲ ଇନକମ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ଆଉ ରିଅଲ ଇନକମ୍ କେତେ ଥିଲା ନା ଓ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଓ ୱାଇ ୱାନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପିଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଏଇ ବଣ୍ଡଲ ଓ ୱାଇ ୱାନ୍ ଆଉ ଓ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ କିଣିପାରିବ। କିଣିଲା ବାଦ ବି କିଛି ଇନକମ୍ ତମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ୱାଇ? କାରଣ ଏବେ ଓ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ କୁ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଏବେ ଟିକେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ବଣ୍ଡଲ କିଣିପାରିବି ପ୍ଲସ୍ ଆଡିସନାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ କିଛି ମନି ଇନକମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ରହିଯିବ। ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ମନି ଇନକମ୍ ରେ ମୁଁ କିଛି ଆଡିସନାଲ ଏକ୍ସ ୱାଇ କିଛି ବି କିଣିପାରିବି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ ରେ ମୋର ରିଅଲ ଇନକମ୍ କେତେ ହବ? ଓ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଓ ୱାଇ ୱାନ୍ ସେଇଟା ରହିଲା, ବଟ୍ ଆଡିସନାଲ ଅଫ ସମ୍ ଅଦର ଗୁଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ପରଚେଜଡ। ତ ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ କହିପାରିବି କହିଲା ମୋର ନୋମିନାଲ ମୋ ରିଅଲ ଇନକମ୍ ଟା ବଢିଗଲା, ଅଲଦୋ ମୋ ନୋମିନାଲ ଇନକମ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ମୋର ରିଅଲ ଇନକମ୍ ବଢି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କଣ୍ଡିସନ ଦେବି କି ଆଗରୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ କିଣୁଥିଲ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଇନକମ୍ ସେତିକି ଦେବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁରୁଣା ବଣ୍ଡଲ ହିଁ କିଣିପାରିବ। ତ ତୁମେ ଏବେ ସେତିକି ଇନକମ୍ ରେ ତମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କନଜମ୍ପସନ କେତେ ରଖିବ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ। ସପୋଜ ଅରିଜିନାଲି ଯାହା ତମର ଇନକମ୍ ଥିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଫ ଟି କିଣୁଥିଲ, ଗୋଟେ କପ୍ ଅଫ ଟି କିଣୁଥିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଫ ମନକ କଫି କିଣୁଥିଲ ହେଲା। ଏବେ କଣ ହେଲା ଟି ପ୍ରାଇସ୍ କମିଗଲା, ମନେକର ସେଇ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ବି କିଣିପାରିବ ଟି ବି କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମକୁ ଏବେ ଇନକମ୍ କେବଳ ସେତିକି ଦେବି ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଦ୍ଵାରା ନୂଆ ଇନକମ୍ ଆଗରୁ ମନେକର 10 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲି ଏବେ କିଛି କମେଇକି ମନେକର 8 ଟଙ୍କା ଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେଇ 8 ଟଙ୍କାକୁ ୟୁଜ କରିକି ତୁମେ ସେଇ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଫ ଟି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଫ କଫି କିଣିପାରିବ, ଏତିକି ଇନକମ୍ ଦେବି। ସେତିକି ଇନକମ୍ ରେ ତୁମେ କେତେ କନଜମ୍ପସନ କରିବ? ସେ ଅରିଜିନାଲ ବଣ୍ଡଲ 1 କପ୍ ଅଫ ଟି 1 କପ୍ ଅଫ କଫି କନଜ୍ୟୁମ କରିବ ନା କିଛି ତମ କନଜମ୍ପସନ ବଣ୍ଡଲ ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ? ତ ଜେନେରାଲି କନଜ୍ୟୁମର କହିବ
कि कहीं मुझे ओरिजिनल बंडल परचेज करी मो जेहेतु ईर प्राइस टी सस्ता कंपारेटिवली चीप हो जाए कहीं अधिक टी परचेज न करी कारण ह्यूमन टेंडेंसी से सब बेले कौन करे चूज करे रिलेटिवली चीपर कमोडिटी क्लियर तो यही कंडीशन जो इन बिटवीन इंटरमीडिएट कंडीशन गोटे ओरिजिनल कंडीशन थिला माय ओरिजिनल पीएक्स पीवाई एम एबे फाइनल कंडीशन मु कहूची पीएक्स डैश पीवाई एंड एम फाइनल कंडीशन किंतु इन बिटवीन कंडीशन कौन होती इंटरमीडिएट कंडीशन दाको मन को मैं ना देली इंटरमीडिएट बजेट लाइन ना दौचा ना इंटरमीडिएट में किसी भी गोटे कही दौची इंटरमीडिएट बजेट लाइन ये कौन होती मोर प्राइस रेशियो पीएक्स डैश पीवाई रहूची बट मनी इनकम विल बी न्यू एम डैश कहीं दिस एम डैश नॉमिनल मनी इनकम will be just sufficient to purchase the original bundle at E तबे ए बजेट लाइन टा ड्रॉ करिवे मनी इनकम सेतिक रहइबो तो मो आ द्वारा हम कोन करछि मो नॉमिनल इनकम को मु कांस्टेंट रखुछि इनिशियली तुमे जो बंडल किनि पातलो एबे चेंजिंग प्राइस सिनेरियो रे सेई बंडल को भी तुमे अफोर्डेबल करि परिबो मते ए बजेट लाइन दरकार तो ए बजेट लाइन रो केमती रिप्रेजेंट करबी ना न्यू पीएक्स डैश प्राइस रहइबो पीवाई प्राइस रहइबो और मनी इनकम रहइबो एम डैश दिस एम डैश will be just sufficient to purchase the original bundle that is say OX1 and OY1. Let a bundle को purchase this M dash will be just this M dash will be just sufficient to purchase this E bundle. अब तो ए बजेट लाइन दो तो ए जो इंटरमीडिएट बजेट लाइन कौन हम ई पॉइंट देकी पास करबा को पड़िबो कारण मु कहूची गिवन इनकम प्राइस लाइन ले मु ओरिजिनल बंडल परचेज करि पारुची तो सेही बंडल ता अवेलेबल हबो मो इंटरमीडिएट बजेट लाइन डेफिनेटली ए ओरिजिनल ई पॉइंट देकी पास करबो कौन हबो ए जो मो इंटरमीडिएट बजेट अछि आर प्राइस देखंतु पीएक्स डैश पीवाई अछि आ फाइनल बजेट रो प्राइस भी सेही पीएक्स डैश पीवाई अछि ता माने ए दीटा बजेट लाइन इंटरमीडिएट बजेट लाइन आ फाइनल बजेट लाइन पैरेलल होबा दरकार कारण बजेट लाइन गोटे प्रॉपर्टी थिला इनकम में चेंज जदी प्राइस दीटा सेम अछि तो बजेट लाइन मोर पैरेलल होबो कारण दीटा लाइन पैरेलल केते बेले हुए ताको स्लोप जदी समान थाए स्लोप कोन फर्स्ट कमोडिटी प्राइस बाय सेकंड कमोडिटी प्राइस तो फाइनल बजेट लाइन रे स्लोप होबो पीएक्स डैश बाय पीवाई इवन ए इंटरमीडिएट बजेट लाइन रे भी स्लोप होची पीएक्स डैश बाय पीवाई तो मु एटा क्लेम करि परबी फाइनल बजेट और इंटरमीडिएट बजेट लाइन दीटा पैरेलल होबो प्लस कोन होबो इंटरमीडिएट बजेट लाइन ए ओरिजिनल बंडल ई बंडल देकी जिवो काहेकि कारण मोर जो न्यू एम डैश इनकम रे ई बंडल टा जस्ट सफिशिएंटली अफोर्ड करि पातले इन दैट केस मु बजेट लाइन ड्रा करबी ई पॉइंट दे पास करिवो प्लस बीएल डैश तो तो पैरेलल रहइबो तो डेफिनेटली बीएल डैश को पैरेलल रे तळकु शिफ्ट करबी जेपंत मते ई पॉइंट देकी पास न करिछि नुआ बजेट लाइन कोन जो इंटरमीडिएट बजेट लाइन बी डैश एल डैश हे परिबो एई जबो तो एटा क्लियर हैला कि काहे कि इंटरमीडिएट बजेट लाइन ता बी डैश एल डैश हबो एटा क्लियर हैला कि सर मैडम माने बी डैश एल डैश मैम हां a b dash this b dash and l dash will be my intermediate budget line ए बजेट लाइन ने कोन होची मोर ओरिजिनल बंडल ई बंडल अफोर्डेबल होची एंड द प्राइस रेशियो का सहित समान रहउची ना चेंजिंग सिनेरियो रो प्राइस रेशियो दैट इज px dash py सहित समान रहउची क्लियर मैडम क्लियर तो ए बजेट लाइन को कोन देला मोर ये होची कोन जो चेंज सिनेरियो रे जो रिलेटिव प्राइस ला सेही रिलेटिव प्राइस रो रखिची तो को बंडल एबे मो परचेज करबी एबे मु ई बंडल जमा परचेज करबी नाही काहे कि ई बंडल परचेज करबी नाही कारण ई बंडल ले मोर कोन होची दी बजेट लाइन बीएल डैश आ आईसी1 जेटी टैंजेंट होनी क्रॉस करिचे क्लियर कारण टैंजेंट केवल होची ई पॉइंट जो आईसी1 ता ई पॉइंट टैंजेंट होची बीएल बजेट लाइन को तो सेही ई पॉइंट रे से आ गोटे बजेट लाइन सहित केबे टैंजेंसी आइ परिबनी कारण एनी कर्व रो केवल गोटे टैंजेंट लाइन थाए पर्टिकुलर पॉइंट रे हम केवल गोटे टैंजेंट लाइन पाइबा आउ टैंजेंट लाइन पाइबा नाही एठी मन को देखंतु एटा गोटे कर्व अछि ए पॉइंट देखि टैंजेंट लाइन केवल गोटे ही पाइबे आउ कोनोसी लाइन ताको टैंजेंट होबनी क्रॉस करि परिबो किंतु टैंजेंट होबनी हला तो डेफिनेटली जेतु बीएल बजेट लाइन रे आईसी1 कर्व ऊपर ई पॉइंट टैंजेंट पॉइंट होची आउ गोटे जदी मु ये बजेट लाइन नै जेबी से ई पॉइंट ता केबे टैंजेंट पॉइंट हे परिबो नाही
जदि टैंजेंसी नाही तो ई पॉइंट केबे मते ऑप्टिमल यूटिलिटी दबोनी जतेबेले मु मोर px डैश py और m डैश इनकम रे अच्छे गोटे आ गोटे पॉइंट दबो तो मु कोन करबी देखिली कि सेही बजेट लाइन न कि मोटे हायर इंडिपेंडेंस कर्व को जाई परिबी पारला जदि शिफ्ट करबी क्लियर तो Yes, यही ma'am. नुआ पॉइंट मन कर नुआ जगह कोठी मोर टैंजेंट होची IC2 ऊपर एट पॉइंट सपोज G पॉइंट रे मोर टैंजेंट होची हैला तो G पॉइंट मु केते x कंज्यूम करबी OX2 अमाउंट रो x कंज्यूम करबी तो ओरिजिनली मु OX1 कंज्यूम करथले एबे जो OX1 रो ताको बढ़े देकी OX2 को कंज्यूम करली काहे केते बढ़ेली जस्ट बिकॉज ऑफ कोन है मोर बजेट लाइन रे चेंज कंपेयर करन टू BL बजेट लाइन को ए नुआ इंटरमीडिएट बजेट लाइन सहित कंपेयर करन जोटा को मु B डबल डैश L डैश बोली ना देची कोन है देखंतु मोर नॉमिनल इनकम सेम अछि एटा रियल इनकम सेम अछि कारण ए मनी इनकम रे ई बंडल अफोर्डेबल होतिला आ ए एम डैश इनकम रे भी सही ई बंडल अफोर्डेबल होछि तो नॉमिनल इनकम सॉरी रियल इनकम सेम अछि चेंज कोन होइछि केवल रिलेटिव प्राइस देखंतु ये px बाय py होतिला एते किंतु px डैश बाय py होछि तो BL बजेट लाइन तो B डबल डैश L डबल डैश बजेट लाइन नो डिफरेंस कोन होछि मोर रियल इनकम सेम अछि ओनली रिलेटिव प्राइस चेंज हेछि तो केवल रिलेटिव प्राइस चेंज होबा जगु मोर कंजम्पशन OX1 रु मु बढ़े देली OX2 को तो केते कंजम्पशन रे चेंज हैला दिस अमाउंट X2 X1 अमाउंट चेंज हैला so this change in consumption is known as substitution effect. Why? Because this change in consumption occur only due to change in relative price. There is no change in real income. Only relative price change ହେଇଗଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା cheaper commodity consumer ଅଧିକ purchase କଲେ. That's why ମୁଁ ଏଠି ନା ଦେଲି X1 X2 is known as substitution effect. Clear? କାରଣ substitution effect ର definition ହଉଛି ଏଇଟା. The change in the consumption due to change in relative price only. The only relative price change is माने I have to keep my real income constant. ये होचे substitution effect और definition. एबे जो क्वेश्चन सबले पते कि substitution effect रो साइन कोन हबो देखंतु जेतेरे गोटे कमोडिटी प्राइस फॉल करची से रिलेटिवली चीप होची तो तार कंजम्पशन बढ़ी जाउची मु कहबी कंजम्पशन रो चेंज इन साइन कोन हबो प्लस हबो आगुरु मन को 5 यूनिट किनतिला लेट एठी 5 यूनिट परचेज करतिला केते बेले जेतेरे प्राइस मन को px थिला बे प्राइस जदि आर प्राइस कमी जाउची फॉल करूची तो ये रिलेटिवली चीपर होउची तो रिलेटिवली चीपर माने अधिक कंज्यूम करबी मन को 6 यूनिट कंज्यूम करबी तो एठी मोर चेंज इन कंजम्पशन केते हबो 6 माइनस 5 न्यू कंजम्पशन बंडल माइनस ओल्ड कंजम्पशन बंडल दैट इज इक्वल टू +1 किंतु मु जदि कहबी प्राइस ऑफ x इंक्रीज कर जाईची माने करो इंक्रीज करबा दरु ए x कमोडिटी बे रिलेटिवली कॉस्टली और हे गला जोटा कॉस्टली ताको कम कंज्यूम करबी आगो 5 कंज्यूम करतली एबे 4 कंज्यूम करबी तो चेंज इन कंजम्पशन केते हबो ना न्यू कंजम्पशन 4 माइनस ओरिजिनल कंजम्पशन दिस इज -1 तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कोन कहूची जदि प्राइस ऑफ एक्स टा फॉल करूची कंजम्पशन ता मोर कोन बढ़ुची किंतु प्राइस ऑफ एक्स टा इंक्रीज करिवारो कंजम्पशन ता कमुची तो साइन मु कोटा को कहबी तो साइन समटाइम्स प्लस समटाइम्स माइनस होची तो ए क्षेत्र रे मु जदि एमिति कहबी व्हाट इज द साइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बैकग्राउंड रे कॉलेज विथ रिलेटिव टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स जदि प्राइस ऑफ एक्स तो साइन चेंज होबा जोगु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ता कोन होउची प्लस साइन चेंज ता प्लस होउची कि चेंज ता माइनस होउची मैं देखिबी मन कर इठम कहली लेट प्राइस ऑफ एक्स ता कोन होइची प्राइस ऑफ एक्स ता फॉल करिची तो रिलेटिव प्राइस दैट इज px बाय py से भी फॉल करिवो तो चेंज इन रिलेटिव प्राइस कहतु कि प्राइस ऑफ एक्स जहां भी कहतु प्राइस ऑफ एक्स ना दे इवन अपन रिलेटिव प्राइस भी नियंतु तो ये चेंज ता कोन हबो जेतु फॉल करची गोटे नेगेटिव साइन दबो राइट आगे मन कर प्राइस ऑफ एक्स थिला 6 जो 5 थिला एबे 6 हैला जे को फॉल करची ना तो 4 हे गला तो चेंज केते हैला 4 - 5 -1 हैला तो मु एटी कहि परबी प्राइस ऑफ एक्स फॉल करबा जगु मु एको गोटे नेगेटिव साइन आसीबो चेंज ता जेतु प्राइस ऑफ एक्स फॉल करची तो एक्स हमर रिलेटिवली कोन हे जिवो चिपर कमोडिटी हबो प्राइस ऑफ एक्स ता फॉल कला जोटा चिपर मु ताको अधिक परचेज करबी तो क्लियर आगु जति की कंज्यूम करले एबे अधिक कंज्यूम करबी तो चेंज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स कोन हे जिवो गोटे पॉजिटिव साइन देई दबो तो एबे देखंतु आर रेशियो फॉल ऑफ एक्स प्राइस नेगेटिव होउची बोली आर रेशियो ता पॉजिटिव होउची
कौन होची आंको डायरेक्शन रेशियोटा कौन हम नेगेटिव हैला जदी प्राइस ऑफ एक्स फॉल करूची तो सब्स्टिट्यूशन रो इफेक्ट इन रिलेशन टू फॉल इन प्राइस नेगेटिव हैला तुमते रिवर्स भी कंपेयर करंतु जदी प्राइस ऑफ एक्स टा कौन होची इंक्रीज कर जायची तो चेंज इन एठी मन को सपोज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कौन दबो एक्स जेतु इंक्रीज करची पॉजिटिव साइन दबो जेतु ये इंक्रीज कला ये कॉस्टली गला तो कंजप्शन टा फॉल करिवो माने ये नेगेटिव साइन दबो प्लस बाय माइनस अल्टीमेटली मोटे नेगेटिव साइन पाइबी तो प्राइस ए जदि एमिति मु अज्यूम करबी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन कोन होउची जदि मु कहबी साइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस तो देखिछि रिलेटिव प्राइस नेगेटिव हेले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नेगेटिव होउची एटी रिलेटिव प्राइस प्लस करिछि अल्टीमेटली आ साइन ता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन भी नेगेटिव आसीबो तो अल्टीमेटली ताले मु कोन क्लेम कर परिबी ए क्षेत्र रे मु कहि परिबी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन नेगेटिव हबो जदि मु कैंसल केवल चेंज इन कंजम्पशन को स्टडी करी विदाउट कंपेयरिंग द साइन ऑफ चेंज इन प्राइस तो समटाइम्स चेंज इन कंजम्पशन बढ़ुची माने प्लस साइन होची समटाइम्स कमुची माने माइनस साइन होची तो वो पर्टिकुलरली कहि पारे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन नेगेटिव हबो कि पॉजिटिव हबो कहि परिबी नाही तो पर्टिकुलरली नेगेटिव कहबा को जदी अछि मु कहबी व्हाट इज द साइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस देन ओनली मु क्लेम करि परिबी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन नेगेटिव हबो हैला जदि से पचा देछि प्राइस ऑफ एक्स फॉल करबा द्वारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन कोन होउची तो कोन फॉल करछि नेगेटिव होछि तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कोन हबो कॉस्टली हैला सेही क्षेत्र जदि तुमे कहबो एठी प्राइस ऑफ एक्स फॉल करबा जगु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कोन करछि ता कंजम्पशन बढ़े देछि प्लस साइन एम्ति कहि परिबी किबा तुम कहि देली प्राइस ऑफ एक्स जदि इंक्रीज करला तरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कोन हबो प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर जायछि ए कंपैटिबली कॉस्टली हो जायछि तार कंजम्पशन कमे देबी तो साइन ता नेगेटिव देबी बुझिले जदि किछि कहने एक्स फॉल करछि कि फॉल करनी सिंपली तुमे आपन कहबे साइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव आसीबो जदि कहबो प्राइस ऑफ एक्स फॉल करछि देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन कोन होछि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कला ये कंपैरेटिवली चीप पड़े गला तो म अधिक कंज्यूम कली तो साइन ता पॉजिटिव आसी गला एटा बुझि पाले Yes, ma'am. Madam, आमे पढ़ू जे substitution effect is always negative. That means कौन हां होगा? ऑलवेज नेगेटिव माने द बैकग्राउंड हम एटा अज्यूम करचंती कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस तो चेंज इन प्राइस आपने इंक्रीज करंतु कि डिक्रीज करंतु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब नेगेटिव आसुची किंतु यदि मु स्पेसिफिक केस कहि देल कि प्राइस ऑफ एक्स मोर एटी इंक्रीज करछे तो मते तळ रेशियो रो प्राइस ता मते कहि देछि माइनस अछि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव करबी तो चेंज इन कंजम्पशन ता पॉजिटिव आबा कथा तो सेते बेले के कहि दउतंती चेंज इन कंजम्पशन ता पॉजिटिव जो पर्टिकुलर आपन को नेट रे क्वेश्चन आस्तिला गोटे एमती क्वेश्चन आसला ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हाँ पॉजिटिव हाँ बोली जोटा आंसर कि दउतला बहुत कंट्रोवर्सी हाँ क्रिएट कर तो डिफरेंट देखि तो बोर्ड रे मैम डेफिनेटली बैकग्राउंड रे एटा लिखिथिबो जदी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कहूची पॉजिटिव हेची तामे से बैकग्राउंड रे एटी डेफिनेटली रहिथिबो कि प्राइस ऑफ एक्स हैज फॉलन फॉल करिछि प्राइस ऑफ एक्स हैज रिड्यूस्ड जदी एटा देइनी तो हमें अज्यूम करबा कोन प्राइस रो डायरेक्शन से तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डायरेक्शन रे जाउची जेटा अपोजिट डायरेक्शन रे जानती दैट्स व्हाई साइन ता नेगेटिव आसुची हैला यस मो मैम मतरे एटा ही लॉजिकल एनालिसिस हे परबा आ केमे देई परिबो अपन केतरे पॉजिटिव केतरे नेगेटिव आसीबे त कंफर्म है कि थोड़ी कोइ परिबा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन ता नेगेटिव कंफर्म सेते बेले कोइ परिबा जदी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साइन विथ रेस्पेक्ट टू साइन ऑफ द प्राइस चेंज इन प्राइस ताहले हमें कंफर्म है कोइ परिबा ना नेगेटिव हबो क्लियर हेति कि यस मैम तो एठी मु कोन पाइली तो एठी मोर हे गला x1 रो x2 दिस x1 रो x2 होची मोर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट व्हाई बिकॉज़ दिस चेंज अकर ओनली ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस नो चेंज इन रियल इनकम आकु मु कहली कोन मोर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एबे मु कोट रहिली पॉइंट जी रे रहिली किंतु जी ता त मोर फाइनल बजट लाइन होय ना प्राइस चेंज होबा जको मोर फाइनल बजट लाइन होची दिस बी एल डैश फ्लैटेस्ट लाइन बी एल डैश ए बी एल डैश बजट लाइन रे मु केबे जी पॉइंट रे इक्विलिब्रियम रहबी नाही कारण इक्विलिब्रियम रो गोटे प्रॉपर्टी कहूची सबु बेले मु इक्विलिब्रियम रहबी कहा ऊपर ऑन द बजट लाइन किंतु एतरे बी एल डैश बजट लाइन अछि दिस जी पॉइंट इज इनसाइड बिलो द बजट लाइन वार्नर्स लॉ कोन कहूची px p को px1 प्लस को p प्राइस ऑफ 1 into क्वांटिटी ऑफ 1 प्लस प्राइस ऑफ 2 into क्वांटिटी ऑफ 2 is equal to m तो टोटल मनी स्पेंट
दैट मीन्स इक्विलिब्रियम सबले बजेट लाइन ऊपर ही हबो तो बीएल डैश बजेट लाइन रे जी पॉइंट कैन नेवर बी इक्विलिब्रियम पॉइंट कारण एटी टोटल मनी इनकम स्पेंड होउनी किछि बळी जाउची तो जदि किछि मनी इनकम अछि तो डेफिनेटली आईसी2 टा केबे टेंजेंट लाइन आ गोटे प्रॉपर्टी टेंजेंट हबा कथा आईसी2 टा केबे बीएल डैश तो टेंजेंट नुहे ता तळ दे जाउची तो डेफिनेटली मो हायर इंडिपेंडेंस को जाई परिबी हायर इंडिपेंडेंस को शिफ्ट करी करी एठी आईसी3 रे जतेले पहुंचली मो बीएल को टेंजेंट करली 8 पॉइंट कोठी 8 पॉइंट एच तो ए जो जी रु एच को मु काहे की शिफ्ट कली तो जी रो देखो जी पॉइंट टा इक्विलिब्रियम होती कोठी बी डा इंटरमीडिएट बजेट लाइन ऊपर एच पॉइंट टा इक्विलिब्रियम होती फाइनल बजेट ऊपर बीएल डैश ऊपर बे कोन डिफर अछि बीएल जो इंटरमीडिएट बजेट लाइन और फाइनल बजेट लाइन भीतर दीटा पार्लर माने प्राइस रो इफेक्ट नहीं प्राइस तो सेम अछि रेशियो टा पीएक्स डैश और पीवाई सेम अछि ओनली कोन है हमर नॉमिनल इनकम बढ़ी जाई छी इंटरमीडिएट बजेट लाइन रे एम डैश ला नॉमिनल इनकम और फाइनल बजेट लाइन रे एम होची नॉमिनल इनकम एम टा ग्रेटर देन एम डैश এটা ক্লিয়ার কাহিଁକି এটা কি କହିପାରିବେ କାହିଁକି my m nominal income m is greater than m dash m dash ର nominal income ଅପେକ୍ଷା କହିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଏଟା ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିକି ମତେ କହିବେ କାଲି କ୍ଲାସରେ ହେଲା हाँ तो ଏବେ କଣ ଅଛି इंटरमीडिएट बजेट लाइन ଆଉ ଯୋଉ फाइनल बजेट लाइन को कंपेयर कली तो रिलेट प्राइस दीटा समान अछि px डैश py एटी इंटरमीडिएट बजेट लाइन रो px डैश py अछि फाइनल बजेट लाइन रे भी px डैश py अछि ओनली चेंज कोन होइछि इंटरमीडिएट रो नॉमिनल इनकम होछि m डैश मनी वैल्यू ए जो कमोडिटी को आपण कन्वर्ट कर दियंतु नॉमिनल इनकम रे जहा हबो से अलगा वैल्यू दबो आ दिस m नॉमिनल इनकम अलगा अछि तो ए जो जी रु एच को मूव काहे करछि काहे कि ओनली चेंज इन इनकम एटी इनकम टा कोन होइछि मु क्लेम करछि बढ़ी जाउछि काहे कि आपण माने कहली इनकम बढ़ी गला जदि मोर एटा नॉर्मल एक्स्ट्रा नॉर्मल गुड हेतिबो मु पॉइंट जी रे अछि जदि मोर इनकम बढ़ी जिवो तो मु कोन करबी डेफिनेटली मु कोन को ता कंजम्पशन टा को बढ़ाई देबी आइटी होउछि इनकम बढ़ीबा जोगु बी डबल डैश एल डबल डैश बजेट लाइन टा बी एल डैश को शिफ्ट हे गला जहा द्वारा मु जी पॉइंट एच को शिफ्ट हैला आ एच पॉइंट मु ओएक्स3 कंज्यूम करछि किंतु जी पॉइंट ओएक्स2 कंज्यूम करथि अल्टीमेटली मु कोन कली मोर कंजम्पशन टा x2 रु x3 को बढ़ी गला ये काहे की बढ़ला ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम से जो मु आपको कहबी दिस इज माय इनकम इफेक्ट तो x2 टू x3 को कहबी मु इनकम इफेक्ट बिकॉज़ दिस चेंज इन कंजम्पशन चेंज हैला x2 रु x3 को चेंज काहे केला ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम से जो आना देली इनकम इफेक्ट ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଇନକମ ଇଫେକ୍ଟ ର ସାଇନ ଏଠି କଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନର୍ମାଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଇନକମ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହୁଏ ନର୍ମାଲ ଗୁଡ ରେ ପଜିଟିଭ ହୁଏ ଇନଫିରିୟର ଗୁଡ ମାନଙ୍କରେ ନେଗେଟିଭ ହୁଏ କ୍ଲିୟର ଏଠି କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି what is happening to income effect with respect to change in price of x ସେତେବେଳେ ଇନକମ ଇଫେକ୍ଟ ର ସାଇନ କଣ ହବ ଏଠି ଆମେ ଆନାଲିସିସ କରିବା ପ୍ରାଇସ ଅଫ x କଣ କରିଛି ଆମେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ଫଲ କରିଛି ତ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ପ୍ରାଇସ ଟା ମତେ କି ଦବ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ ଦବ ହେଲା प्राइस जेतु फॉल करिछि तो मोर इनकम टा कोन हेजिबो रियल इनकम बढ़ी गला इनकम इफेक्ट तो इनकम रो साइन कोन करबी चेंज इन इनकम को मु प्लस साइन देबी इनकम बढ़िला बोली मोर कंजम्पशन भी बढ़ी जिवो तो से भी प्लस साइन हबो तो अल्टीमेटली ए जो रेशियो टा चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम मते पॉजिटिव साइन दबो दिस इनकम रेशियो कि इनकम टा बढ़िला काहे की बढ़िला बिकॉज़ प्राइस फॉल करिछि तो दिस इनकम इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कौन होती प्लस बाय माइनस नेगेटिव साइन दे दोची हेला एठी हम पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव साइन थिला माने प्राइस कम बाजू को कंजम्पशन को बढ़ी देला एटा इंडिकेट करछि नेगेटिव साइन एबे प्राइस कम बाजू को इनकम बढ़ी कि से कंजम्पशन को बढ़ी देला ये कहछि सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट एठी नेगेटिव कहबो इंटरप्रेट करबो प्लेन जदी पचारे इनकम इफेक्ट रो साइन कोन आपण कहि परिबे नॉर्मल को पॉजिटिव हबो बट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इनकम इफेक्ट रो साइन कोन आसीबो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव अछि प्राइस इफेक्ट नेगेटिव अछि प्लस बाय माइनस माइनस हैला तो आगो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस कंजम्पशन ता एतिकी बढ़ाई देला प्राइस कम बा जगु फर्दर प्राइस कम बा जगु इनकम इफेक्ट कोनी कंजम्पशन को एतिकी बढ़ाई देला तो अल्टीमेटली मो x1 रो x3 को पहुंचले एबे देखो तो x1 का ऊपर अछि बीएल ओरिजिनल बजेट लाइन ऊपर एच कोठी अछि मोर फाइनल बजेट लाइन ऊपर ओरिजिनल जो फाइनल को आछि चेंज कोन होइछि
इनकम सेम अच्छी, प्राइस ऑफ वाई सेम अच्छी, ओनली प्राइस ऑफ एक्स चेंज है। इनफैक्ट प्राइस ऑफ एक्स फॉल करिछि। तो x1 रु x2 को जो x3 को डायरेक्ट जो शिफ्ट हैला एटा कोथि बाय शिफ्ट हैला बिकॉज़ चेंज इन प्राइस ऑफ x, दैट्स व्हाई x2 रु x3 को हमें कहंती मूव करबा, x1 रु x3 को कहबे प्राइस इफेक्ट। अल्टीमेटली म एटा पाइली ओ x1 तो एठी मको कहूची x1 x3 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x2 x3। दिस x1 x3 को म कहूची प्राइस इफेक्ट and x1 x2 को कहूची सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और x2 x3 को कहूची इनकम इफेक्ट। That's why Slutsky claim कले price effect is the sum of substitution effect and income effect. Yeah. Hence proved by Slutsky. এটা ক্লিয়ার ହେଲା? ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। Yes, ma'am. Yes. ଏତିକି କ୍ଲିୟର? ତ ସାଇନ୍ କଣ ହବ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମଟାଇମ୍ସ ମତେ ଲାଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର କ୍ଲାରିଟି ନଥାଏ। ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଉ ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଲେଖି ନଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ କମିଛି କି ବଢିଛି, ଯଦି କମିଛି ବଢିଛି ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂଲି ଦେବେ। ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କିଛି ସେ କହିନି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମିଛି କି ବଢିଛି ତ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ କହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଗୁଡ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏକା ବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଗୁଡ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ମତେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି మనకు ఇన్ఫీరియర్ గుడ్ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ। ଆଡ ହଁ ସାର୍, ପେଜ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଡ ପେଜ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସାର୍। ଆଡ ତ ମୁଁ ଆଗ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରେ, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଡ ପେଜ ଅନଟାଇଟେଲ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଭ ଟା କାଇଁ ମୋର ଦେଖୁନି ମୁଭ କରିବା। ଓ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଯାଇପାରୁନି ଆଡ ପେଜ ଆପଣ କଲେ ବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଜୁମ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଓହୋ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଇରେଜର ଟାକୁ ନେଇକି ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି। ଓକେ। ୱାଓ, ଏକାଥରକେ କେମିତି କଲେ ସାର୍? ଏ, ଓକେ ଆପଣ ହଉ ଜୁମ ରେ ଠିକ ଅଛି। ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜୁମ ରେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ନୁହେଁ କି, ଏଇଥିରେ ଲେଖିଲେ ହଁ, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଏ, ଏଇତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦିଟାକୁ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ନେଇଯାଉଛି। ୟାକୁ ନଉଛି ଇନଫେରିୟର କୁ ନଉଛି ଆଉ ଗିଫେନ୍ କୁ ନଉଛି। ଯଦି ବେଟର ହେଇପାରେ ତିନିଟା ନେଇପାରେ ଯଦି ଭଲ କଥା, ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ କି ମାନେ ହଉନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ଲଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଜୁମ୍ ୟୁଜ କରିବେ। ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବଢେଇ ଦିଏ। ଓକେ ଏଇଠୁ ନେଲି ହଁ ସବୁ ଅଲ୍ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଫଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଫଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ମାନେ ହଉଛି, ଭଲ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା। ହଁ ସାର୍ ଅଛି ନର୍ମାଲ। ଏଟା ଭିଜିବଲ ହଉଛି ଦେଖା ନା ସାର୍ ଯାଉନି ଉପର ସାର୍, ଗୁଡାକ? ନା ସାର୍, ନା ସାର୍, ନା ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖା ହଉନି ଆଚ୍ଛା କିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନା ଏଇଠି ଆମର ରହୁଛି, ତ ଏଇଠି ମତେ ତ ରହୁଛି। ଦେଖା ହଉଛି। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ସାର୍ ଏବେ ଦେଖା, ଦେଖାଗଲା। ହଁ ହଁ ଏବେ ଦେଖା ହେଲା। ଓକେ ନର୍ମାଲ ଗୁଡ। ଏବେ କାହିଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହଉଥିଲା। ଓକେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଇନଫେରିୟର ଗୁଡ। ଏପଟେ ମୁଁ ଆগে ଲେଖିବି, ଏଇ ଟକିଂ ବୋର୍ଡ ଟା ହଟେଇ ଦିଏ। ଏଠି ଲେଖିବି ମୋର ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ। ତିନିଟା ଅଲ୍ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଫଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କରିବି। ନର୍ମାଲ ଗୁଡ କହୁଛି ଅରିଜିନାଲ ବଜେଟ ଲାଇନ ହେଲା ବିଏଲ, ପ୍ରାଇସ୍ ସେଥିରେ ଫଲ୍ କରିଗଲା, ଇଏ ସପୋଜ ବିଏଲ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ବିଏଲ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା। ଅରିଜିନାଲି ମୁଁ ଏଇଠି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଥିଲି IC1 ରେ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଠି IC2 ରେ କନଜ୍ୟୁମ କଲି। ତ ମୋର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ବଜେଟ ଲାଇନ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ B ଡ୍ୟାସ୍ L ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ କୋଉଠି ସେଟା 3 ଦେଲି, IC2 ରେ ରହିଲି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଏଇଠୁ x1 x2 and this is x3, this is substitution effect,
This is income effect. The whole is price effect. ଏବେ ଦେଖିବି ଇଏ ଗୁଡ କଥା ଏଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ଟିକେ ଦେଖି କରି ଆପଣ EM DN dash চেষ্টা করবে এটি কনজিউম IC1 sorry IC3 ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଟିକେ କି ଦେଖି କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଇରେଜ କରିହବ କି ସାର୍ ଏଇଠି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିହବ। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ହଁ 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 ସେଇଥିରେ କରନ୍ତୁ ଇରେଜ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହବ ହବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ହଉଛି। ରାଇଟ୍ ସାର୍ ଓକେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଡ୍ର କର ପାରାଲେଲ ଡ୍ର କର। ହଁ ହଁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ କରୁଛି। ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରନି ଆପଣ ଆଜିମ କରିନେବେ ଏଟା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଖାତା ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଆସିବ ଦେଖିବା ଖାଲି ହଁ ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ନା ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ କଣ ଜଣା ପଡିବ। ଡାଇଗ୍ରାମ ମୋର ଟିକେ ଗନ୍ଧିଆ ହଉଛି ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜିମ କରିନିଅନ୍ତୁ BL dash is parallel to B double dash L double dash ଆଜ୍ଞା କାଲି ସମସ୍ତେ ଖାତା ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଓକେ ସାର୍ କେତେରେ ରଫରେ କେତେରେ ପେପର ପେନ୍ସିଲ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କିଛି ବୁଝି ହଉଛି କି ଆଗ IC1 ଥିଲା ଦେନ୍ IC2 ସବା ଉପରେ IC3 ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ IC ଯେତେବେଳେ 1 ରୁ IC2 କୁ ଗଲି କଣ କଲି ନା କନଜମ୍ପସନ ମୋର ଡେଫିନାଇଟଲି ବଢିଗଲା ଏଟା କି ଇଫେକ୍ଟ କହିବି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ଆଗ ଯେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ ହବ କଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଟା ମୋର ରିଲେଟିଭଲି ଚିପର ହେଇଗଲା ମୁଁ କନଜମ୍ପସନ OX1 ରୁ ବଢେଇକି OX2 କୁ ନେଇଗଲି ହେଲା ଏବେ ଏଇଠି ରହିଥିଲି ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ OX2 ରେ ଅଛି ମୋର ରିଲେଟିଭ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ଟା ବଢି ଦେଇଛି ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରାଇସ ଟା ଫଲ୍ କରିଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଇନକମ ବଞ୍ଚିଗଲା ତ ସେଇ ଇନକମ କି ୟୁଜ କରିକି ମୁଁ ଏକ୍ସ ଟାକୁ ବଢେଇବି ନା କମେଇବି ଯଦି ଏକ୍ସ ଟା ମୋର ଇନଫେରିୟର ଗୁଡ ତ ମୁଁ ଏକ୍ସ ର କନଜମ୍ପସନ କମେଇଦେବି ତ କମେଇଦେବି ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ନଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ମନେ କରୁଛି OX3 ଏବେ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା ଏଟା ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ହଉନି କଣ କରିବି ଏଠି ମତେ ଟିକେ ରଫ୍ ରେ କରିକି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ସୁନ୍ଦର କରିହବ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏକାଠି ଲେଖା ଲେଖି ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ଡାୟାଗ୍ରାମ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫେରିୟର ଗୁଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ ହଁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଦେଖେଇଦବା କି ମାନେ ଆମର ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ବୁକ୍ ରୁ ହଁ ଯଦି ବୁକ୍ ରୁ ଆଣି ହବ ତ ଭଲ କଥା ପିପିଟିରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଡ୍ର କରୁଛି କାରଣ ବିନା ଇକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିକି ସଡନଲି ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ହେଲା ତଳ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା this is B this is L B L dash this is L dash B double dash L double dash ତ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଇନିସିଆଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହଉଛି E ପଏଣ୍ଟ ରେ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଅଛି H ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇନ ବିଟୱିନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଅଛି G ପଏଣ୍ଟ ରେ ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲି ମୋ ବଜେଟ ଲାଇନ ଥିଲା B L ବଜେଟ ଲାଇନ ଥିଲା ମୁଁ E ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପାଉଥିଲି ଯୋଉଠିକି ମୁଁ OX1 କନଜ୍ୟୁମ କରୁଥିଲି ଏବେ କଣ କଲି ମୁଁ ମୋର ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଏକ୍ସ ଫଲ୍ କରିଛି ତ ନୂଆ ବଜେଟ ଲାଇନ BL ଡ୍ୟାଶ ହେଇଗଲା ହେଲା ଏଇ BL ଡ୍ୟାଶ ବଜେଟ ଲାଇନ ରେ ମୋର କଣ ଅଛି ନା ଓହୋ ଏଠି ପୁଣି କଣ ମୋର ଖାତା ପେପରରେ ଠିକ ଅଛି ବୋର୍ଡରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଆସୁଛି ସାର୍ ଏଇଟା ପେପରରେ ଯେମିତି ଡ୍ରଟା ହେଇଛି ବୋର୍ଡରେ କାହିଁକି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁଛି
କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର IC3 ଟା ଦେଇଛି ମୋ ପେପରରେ ସେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା ତାର BL ଡ୍ୟାସ୍ କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଦେଖୁନି, ତଳକୁ ପଳଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଏଥିରେ କରନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହେଟା Zoom ରେ। ଯୋଉ ଇଏ ଜୁମ୍। ଉପରେ PPT ଉପରେ। ହଁ ଜୁମ୍ ରେ କରନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ ରେ ବେଟର ଆସିବ। ଏଟା ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଆଗ କାଟିଦେବି ଏଇଟାକୁ ନା। ହଁ ଓକେ, ଏଇଠି କରୁଛି। ନାଇଁ 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 ସେଇଠି କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜୁମ୍ ରେ ମାନେ ଡ୍ର କରିକି କରନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ୱାନ୍ ନୋଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ନୋଟ୍। ଓକେ, ଏବେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଇରେଜ କରିଦେବି। ହଁ ହଁ। Got it. ये तो ଡ୍ର କରିବା, এটা ସାର୍ ଡ୍ର କରିବା ଆମର ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ହେଇନଯାଉ। Okay. Yes. ଅଦରୱାଇଜ ଏତେ କଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଏବେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ତ ଆଉ ଆଜି ନର୍ମାଲ ଗୁଟା କରୁଛି। ହଁ ଇନଫେରିୟର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ପିଲା ତ କେହି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଅଛି ନା। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି କାମ କରିବା, କରୁଛି କାଲି କରିବା। ହଁ ସାର୍। କାଲି ତାର ଗ୍ରାଫଟା ମୁଁ ଦେଖେ, କାଲି ହଁ, କରିବା। ଓକେ ସାର୍। ଏଇଟା ବିନା ଗ୍ରାଫରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା, ତାପରେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ୱାନ୍ ନୋଟ ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଲଜିକ ସେଇଆ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଗୁଡରେ କହିଲେ ଆମେ ଇନଫେରିୟର ଗୁଡରେ ବି ସେଇ ଲଜିକ କରିବା। ନର୍ମାଲ ଗୁଡରେ କଣ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉଠି ରହିଲା, ତାପରେ ଇନକମ ଇଫେକ୍ଟ କନଜମ୍ପସନ କୁ ବଢେଇବ। କିନ୍ତୁ ଇନଫେରିୟର ଗୁଡ କଣ କରିବ, ପ୍ରାଇସ ଫଲ କରିବା ଯୋଗୁ ସେ କନଜମ୍ପସନ ଟାକୁ ଆହୁରି କମେଇବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ X1 ରୁ ଆମେ ଯୋଉ X2 ଦେନ ତାକୁ ଆହୁରି ରାଇଟ କୁ ଯାଇକି X3 କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ କମୁଛି X2 ରୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ ତାପରେ କରିହବ। ଓନ୍ଲି ନର୍ମାଲ ଗୁଡ ଅଛି ତ କମ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଆସିବା, ଗିଫେନ ଗୁଡ କୁ ଅଛି ଅଧିକ ଲେଫ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏତେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଯେ X3 ର X2 ର ଲେଫ୍ଟ କୁ ଆସିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ନୂଆ X3 ଟା ଇଭେନ X1 ର ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେମିତି କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଲଭେରିଆନର କୋଉ କେତେ ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା ଅଛି କହିଲେ? ମେ ବି 8 ନା 9 କୋଉଥିରେ ଥିବ ଏମିତି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ଟା। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଠି ମୁଁ ବହିଟା ତ ବନାଇ, ମୁଁ ସେଇ 8 9 ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି ସାର୍। ବହିଟା ଆମର ଘରେ ନାହିଁ, କଲେଜରେ ହିଁ ଅଛି। ହଁ ସ୍ଲଟ୍ସକି ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି। ହଁ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ମେନ୍ ଦରକାର ଏଠି। ଇକ୍ୱେସନରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଟା ବେଶୀ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖିଲେ ଆଗ ବୁଝିଲା ପରେ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବରଂ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକ ଲେଖିବି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, Slavsky ମୁଁ କରୁଛି equations ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ମୁଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଯିବା। ଓକେ, 8 number one chapters second. ଅଛି। 1 second ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ୟୁ ହୁଁ, ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ। ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ କରିଦେବି। ହଁ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ହିଲାସ କରିଦିଏ। ହୁଁ, ମତେ କିଛି ଆସୁନି ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ ର ଅପସନ। ଆସୁନି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ ର ଅପସନ ଦଉନି। ହଉ ରୁହନ୍ତୁ।
ହେଇଗଲା ମୁଁ କରିଦେଲି ଗୋଟେ। Okay, sir. Thank you. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା हाँ सर, हाँ ଏବେ visible ହେଲା। ମୋର ଏଇଟା ହଲବେରିଆନର ବହିରୁ ଅଛି। Normal good ଏଟା। ହଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର 8ରେ ଅଛି ହଲବେରିଆନ ଏଇଟା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି ସ୍ଲଟ୍ସକି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା Plots की equation। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି हाँ सर, हाँ हाँ ବହିଟା ଦିଶୁଛି। ଓକେ ଓକେ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ What happens to what happens when a commodity price decreases? First of all, substitution effect जोटा आपण कहले commodity relatively cheaper होगा, so consumer will substitute it for new relatively more expensive other commodity. ताले income effect कौन होगा? बुझिपाले? सेटा कहूची Consumer budget। एमिति होची पाइवट करिवो नै कि पाइवट करू एमती। आपण एथरो भी करि परिबे तो स्लॉट्स की यार पीपीटी गुड़ा मुझे देई परिबे आपण यूज करि परिबे एठी चाहिले आपण सेठी भी लिखि परिबे मु शेयर करिवे आपण लिखि भी परिबे आज्ञा आज्ञा। बुझि पाले एठी भलो आज्ञा आज्ञा। भलो right, भलो हाँ। एटा भलो अछि लिखिया पई बहुत इजी हम्म। त हम एथरो भी करि परिबा देखो राइट, एइथरे डायग्राम गुड़ाक क्लियर आसुची गोटे पर गोटे आइले आ डायग्राम टा कॉम्प्लिकेटेड लागिवनी। देखो ना हम्म। स्लॉट्स की इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड एटा आपण करथले ना हाँ एइटा most goods are normal because demand increases with increase in income। increase in income। ने demand increases with income कौन लिखा है नहीं That is इनकम बढ़िले demand डिमांड increases बढ़िबो with मैडम income। इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िबो सेटा लिखा है हम्म तापर एटा देखंतो एटा आपण करिया पे चेष्टा करथले हम्म नहीं कि ब्लू लाइन टा होची हमर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ग्रीन लाइन टा होची इनकम इफेक्ट। एटा एटा आपण सम करथले कदिरे प्राइस इफेक्ट। एटा आज्ञा आपण आज्ञा करथले ना आज्ञा आज्ञा। एटा इंफीरियर गुड आपण करथले हाँ हाँ हाँ। राइट हम्म एटा देखंतो रिसिप्ट ହେଲା। हाँ ଏବେ ନୂଆ ବଜେଟ हाँ ଏଇଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁशन ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆରୋ ଯାଇଛି ଇନକମ ଇଫେକ୍ଟ ତାର କହୁଛି ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ କିନ୍ତୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆରୋ ଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା x1 ରୁ आपण देखुना आपण लेखि लेखि पाउछन ना एटे देखिया तो एथिरे ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣ କୋ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଁ ଏ ଦେଖିଲେ ବୋର୍ଡ ଲେଖିଲେ ଉପରେ ଲେଖିବୁ ନା। ହଁ ଲେଖିଲେ ओके 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 सपोज x1 ହଁ dash to x1 ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା double dash। ହଁ ଏବେ ओके ओके ହୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର this is equal to substitution effect। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ନା ଦେଲି ଏଇଠି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସପୋଜ this is x1 ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇ x1 triple dash ବୋଧେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା this is x1 triple dash ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମନେକର ମୁଁ ନା ଦେଇଦେବି x1 double dash। ଆଜ୍ଞା x1 double dash ତ x1 ରୁ x1 double dash କହିବି this double dash will be my substitution effect। ଏବେ नहीं सॉरी x1 ରୁ x1 ଏଟା କୋଉ ନା ଦେଲି ट्रिपल डैश होची मारो substitution effect। तापर ଏବେ x1 ट्रिपल डैश ରୁ x1 डबल डैश होची मोरो इनकम इफेक्ट। एटा होची मोरो इनकम इफेक्ट। तो substitution effect टा को डायरेक्शन गला a to x1 ରୁ ए पॉइंट मोरो substitution effect। तो रिलेटिव प्राइस चेंज हबा जगु कंजम्पशन x1 ରୁ x1 ट्रिपल डैश को पळाइली। एबे मु एठी अछि दैट इज इंटरमीडिएट बजेट लाइन ऊपर अछि कंजम्पशन हेची जो पॉइंट को एटा सपोज मन को मु एच पॉइंट कहिची एच पॉइंट अछि। एबे कहला जेतु मोर रिलेटिव प्राइस टा फॉल करची तो मोर इनकम रिलेटिव इनकम टा बढ़ी गला अधिक जदि मो पाखरे इनकम अछि एंड दिस इज माय इंफीरियर गुड तो आ कंजम्पशन टा भी मु कमेबी कमे की बैकवर्ड आसली याड को पळे आली फाइनली मु एठी पहुंचली तो 8 एति को मु कहूची मोर इनकम इफेक्ट दिस इज माय इनकम इफेक्ट। एबे देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रो स्ट्रेंथ एते किंतु इनकम इफेक्ट होची एतिकी तो का स्ट्रेंथ अधिक अछि डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रो दैट्स व्हाई द अल्टीमेट साइन कोन होची सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर कंजम्पशन बढ़ेई देला याड को टेल देला बे इनकम इफेक्ट ताको कमौची अल्प बाट कमई पाला तो अल्टीमेटली मु फाइनल पोजीशन रे पहुंचली एतिकी कंज्यूम करबी ओरिजिनली मु जति कंज्यूम करतली x1 एबे x1 फाइनल कंजम्पशन x1 डबल डैश के जहां ना दोची से कोन है ओरिजिनल अपेक्षा बढ़ीची। तो इंफीरियर गुड हेले भी प्राइस इफेक्ट हमर कोन होची नेगेटिव आउची प्राइस कम बाजू कंजम्पशन टा बढ़ुची
दो एटा इनफीरियर गुड होची सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जदि नॉर्मल गुड कोन करथांता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एति बढ़ै थांता इनकम इफेक्ट फर्दर बढ़ै थांता तो दीटा अल्टीमेटली कोन करबो सब्स्टिट्यूशन बढ़ैला इनकम बढ़ैला तो अल्टीमेटली प्राइस इफेक्ट कोन हबो एडिशन ता आकु बढ़ै देबो किंतु एठी नॉर्मल गुड कोन होची सब्स्टिट्यूशन ता बढ़ै देला कंजम्पशन को तो एबे किंतु इनकम इफेक्ट कोन कला से न बढ़ै कि कमै देला पछकु कमै देला किंतु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जेति की बढ़ैची इनकम इफेक्ट ताटु कम कमैची तो अल्टीमेटली मु जो पोजीशन ता आइली जो फाइनल पोजीशन कहूची ओरिजिनल सहित जदि मु कंपेयर करबी तो डेफिनेटली मोर कोन होची ओरिजिनल सहित कंपेयर करे मो प्राइस इफेक्ट पाइबे तो कोन होला प्राइस फॉल करबा जगु तम कंजम्पशन ता बढ़िला इनफीरियर रे काहे की कारण सब्स्टिट्यूशन मोर को बढ़े देला 5 यूनिट बढ़े देला किंतु इनकम इफेक्ट 2 यूनिट पछकु कमै देला अल्टीमेटली कोट रहली 5 बढ़िली +5 -2 कमिली तो अल्टीमेटली मु जमा 3 बढ़ी पारली जदि एटा मोर नॉन इनफीरियर गुड होची किंतु गिफेन गुड जदि थांता मोर इनकम इफेक्ट मोर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मन को 5 बढ़ी दे थांता ए क्षेत्र मन को एठी x1 रु मैडम x3 बढ़ी गिफ्ट दे एंड गुड थांता नेक्स्ट रे अछि मैडम नेक्स्ट रे हां सर आंसर जीवितन रे गिफ्ट एंड गुड को आगे 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 चल एरा एटा मु डिलीट कर दी हो नहीं ना हां एला मैडम ओके सर एटा देखन तो एटा माने यू कैन माने डायग्राम टा ठीक है हां एटा पढ़ी परिबे आपण in rare case of extreme income inferiority the income effect may be larger in size than the substitution effect causing quantity demanded to fall as own price rises such goods are given goods एटा एटी एटी ए जेते मु x1 रो सपोज एटी गसली एटी x1 रे ओरिजिनली थिले ए पॉइंट रे थिले तो मते इनकम ता मोर प्राइस ता कमी गला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ताको बढ़े की शिफ्ट कर दे एठी की x डैश को बढ़ाई देला हैला तो इंटरमीडिएट बजट लाइन रे मु एठी कंज्यूम करची एबे कोन हला मो एबे जेतु प्राइस फॉल करची इनकम मोर बढ़ीची किंतु एटा एते मात्रा रे इंफीरियर गुड्स की को इनकम बढ़िबा जको मु बेसी परिमाण हाई अमाउंट कंजम्पशन को सीधा कमै देली पूरा x1 रो कमै दे की x1 ट्रिपल डैश को पळे आइली मोर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कोन करता x1 रो एतिकी x एतिकी बढ़ैतिला एटा एतिकी बढ़ैतिला तार इफेक्ट तार स्ट्रेंथ एतिकी थिला ए जो ब्लू लाइन ब्लू सॉरी ब्लू जो ब्लू कलर एरो देखौची एटा होची एटु एतिकी होची मोर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मते 80 x1 डबल डैश रे पहुंची देला किंतु इनकम ता एते इनफीरियर तो इनकम बढ़िबा तक मु बेसी परिमाण कमे की पूरा एठी की पळे आइली तो ए जो ग्रीन कलर एरो होची मोर ये इफेक्ट इनकम इफेक्ट देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जति की स्ट्रेंथ अछि डिस्टेंस अछि इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन अधिक डिस्टेंस को जाइछि अब अल्टीमेटली कोन हेले मु जो फाइनल पोजीशन रे पहुंचली जे ओरिजिनल अपेक्षा मोर कंजम्पशन ता ही कमी जाइछि जेमति मन कम कहली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मोर कोन कला 5 आगो मु मन को जति की थिली 5 अमाउंट कंजम्पशन ता को मोर बढ़ी देला एबे कोन कला मो इनकम इफेक्ट एते कम कला जे 6 यूनिट को बैकवर्ड रिटर्न कर देला तो ओरिजिनली मु जो केते 5 बढ़ी थिले एबे 6 फेर के आउछ माने आउरी बैकवर्ड को पळि जाउछ ओरिजिनल पोजीशन रो आउरी पछ को पळि आउची x1 इज माय ओरिजिनल पोजीशन मु 5 बढ़े के मन कर x1 डबल डैश रे पहुंचली तो इनकम इफेक्ट 5 रु अधिक माने 6 पळेची एति की कमे के आउरी अधिक कमे देची तो अल्टीमेटली ये मोर फाइनल पोजीशन हैला ये कोन कहला आगो मु x1 ने थिली प्राइस मोर फॉल कला तो कंजम्पशन भी फॉल करिछि तो दैट्स द गिवन गुड रे प्राइस इफेक्ट मोर नेगेटिव आसे काहे की कारण कंजम्पशन रो स्ट्रेंथ जति की थिबो इनकम अधिक ताटो अधिक स्ट्रेंथ रे ता कंजम्पशन को बैकवर्ड को ठेली देबो जेतु मोर एटी गिवन गुड रे इनकम इफेक्ट जेतु गिवन गुड को हाई लेवल ऑफ इंफीरियर गुड भी कहि परिबा एते इंफीरियर से गुडा तो गिवन गुड क्षेत्र रे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रो स्ट्रेंथ जति की रहइबो इनकम इफेक्ट रो स्ट्रेंथ अधिक रहइबो दैट बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन रे जिवे केवल नॉर्मल गुड क्षेत्र रे मोर देखंतु मोर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट बोथ सेम डायरेक्शन रे जाउचंती किंतु इंफीरियर और गिवन गुड क्षेत्र रे बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन रे जाउचंती सब्स्टिट्यूशन ता जो डायरेक्शन रे जाउची इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन रे जाउची ओनली डिफरेंट इंफीरियर और गिवन रो कोन होची कहारो स्ट्रेंथ केते का आरोटा बद्री अधिक अछि प्रीवियस डायग्राम जो थिला हमर इंफीरियर गुड थिला सेठी कोन थिला हमर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रो लेंथ ता अधिक थिला ब्लू लाइन किंतु ग्रीन लाइन होची इनकम इफेक्ट तार स्ट्रेंथ रा कम थिला तो अल्टीमेटली मोर प्राइस इफेक्ट मोर नेगेटिव आथिला प्राइस फॉल कला मु डिमांड ता बढ़ी देली किंतु गिवन गुड रे कोन
ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ର ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ଯେତିକି ସେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କୁ ବଢଉଛି ଇନକମ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତାର ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ମାନେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କୁ କମେଇ ଦଉଛି ଦାଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦଉଛି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋର କଣ ହଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ମୋର ଏଠି ପଜିଟିଭ ପରେ ଆଉଛି ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ ମାନେ କିଛି ଆଇଡିଆ ହେଲା Yes, ma'am. ଯୋଉ ଗିଫେନ୍ ଆଉ ଇନଫେରିୟର ର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନର୍ମାଲ ଗୁଡ ହଉଛି ମେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସେଇ ଲଜିକ କୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଇନଫେରିୟର ଆଉ ଗିଫେନ୍ ର କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଯାଏକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ ସାର୍ ଏତିକି ସରିଗଲା ସ୍ଲଟ୍ସ୍କି ଇକ୍ୱେସନ ହବ ଆଉ କୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ? ସାର୍ ସ୍ଲଟ୍ସ୍କି ଇକ୍ୱେସନ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫଙ୍କସନ ମେ ବି ଥିବ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫଙ୍କସନ ସ୍ଲଟ୍ସ୍କି ବହିରେ ଅଛି ମେ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ନା ମେ ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ ସାର୍ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉ ଇଏ ଫଙ୍କସନ ଟା ମାଇନର ଜିନିଷଟା ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବି ନାହିଁ ତ ଥାଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପରେ ଟିକେ ପଢେଇକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ପଳେଇବି ଆଉ ରିଭିଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ନା କଣ ସିଆଡକୁ ଯିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ପାଇଁ ନହେଲେ ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଓକେ। ଓକେ ସାର୍ okay ଠିକ ଅଛି thank you madam ମୋର Thank you, ଆଉ ma'am. ମୋର କ୍ଲାସଟା କେତେବେଳେ କରିବା? ଆଜି କରିବା ନା କରିବାନି ନା କଣ କେମିତି? sir ମୁଁ ready ଅଛି sir ବାକି ବାକି madam